Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shishi Radha Madhava ki jai. Astasaki ki jai. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devyam Saraswatim Vyasam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayam Udirayat. Tato Jayam Udirayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Hello, Upendra, are you there? Yes, Maharaj. I'm there, Maharaj. Please accept my homage. All goes to Prabhupada. Well, accept my obeisances. All glories to Prabhupada. What are you going to discuss today? Maharaj, I was going to do the Canto 11, Chapter 2, the glories of the pure devotional service, like Nav Yogendra meets Maharaj King Nimi. Okay, because I was inspired by the Lord in the heart or the Lord in the stomach or something to try and to look at the Avaduta Gita, as it's called, something like that. So there won't be any conflict. No, Maharaj, okay. No conflict, Maharaj. Yes, sir. Okay. Let me see, where to put these bars? Can I put it on the bottom? I wish I could get rid of it. It won't stay there. Okay. So, Lakshman, Chief Goose, please repeat. This is Srimad Bhagavatam 11:7-23. Srimad 11:7 del 23 al 24. Okay. And, okay. Atramam mrigayantyadha. Atramam mrigayantyadha. Yukta hetubir ishvaram. Yukta hetubir ishvaram. Griyamanair ginair lingair. Griyamanair gunair lingair. Agrahyam anumanataha. Agrahyam anumanataha. Can you please chant? Yes. Otramam mrigayantyadha. Atramam mrigayantyadha. Yukta hetubir ishvaram. Yukta hetubhir ishvaram. Griyamanair gunair lingair. Grihamanair gunair lingair. Agrahyam anumanataha. Agrahyam anumanataha. Radhikaraman Das, are you still here? Can you chant? Yes, Maharaj. Please accept my obeisances. All gracious Srila Prabhupada. Or accept ours from Santa Eulalia. Atramam mrigayantyadha. Atramam mrigayantyadha. Yukta hetu bhirishvaram. Yukta hetubirishvaram. Grihyamanair gunair lingair. Griyamanair gunair lingair. Agrahyam anumanata. Agrahyam anumanataha. Can you tell us anything about the Sanskrit for this verse that is interesting or
informative? ¿No puede decir algo informativo o interesante del sánscrito? Yes, Maj, this phrase, gunair lingair, is quite interesting. Esta palabra gunair lingair es bastante interesante. Guna means by qualities, and linga means by indications or by symptoms. Gunair significa por las cualidades y lingair significa por las indicaciones. And so the sense is that guna is those things that are visible directly. Entonces, el lingair son cosas que son visibles directamente por los sentidos. And linga are the more subtle indications that may be a little indirect. Lingair, no, lo anterior era gunair. Lingair es algo más sutil que no está directamente indicado. So the Lord is grihya manair. He's understandable or graspable by both of these methods. Entonces, el Señor es Grihamanair porque es entendido de las dos maneras, gunair y lingair. Or searchable by these means. O puede ser encontrado, buscado por estos dos medios. Can you see our pointer? Yes, Maj, yes. Okay, yeah, because I changed it down below in the drawing tools controls. Well, thank you very much. Thank you. Yeah. These are, I think this is 11:7. Este es el capítulo 7. Yeah, I forgot what part of the 11th canto, who's talking. I guess, yeah, this is Krishna instructing Uddhava. Esto es Krishna instruyendo a Uddhava. Yeah, it's a very big part of the Bhagavatam. Es una gran parte del Srimad Bhagavatam. Okay, so here is a translation. Pues aquí está la traducción. Yeah. Although I, the Supreme Lord, aunque yo, el Señor Supremo, can never be captured by ordinary sense perception, nunca puede ser capturado por los sentidos de la percepción ordinarios. Those situated in the human life, aquellos que están situados en la vida humana, may use their intelligence and other faculties of perception podrían usar su inteligencia o otras facultades de percepción to search for me para buscarme a mí through both apparent and indirectly ascertained symptoms. Tanto por la forma aparente, indirectamente, y por síntomas asertivos. Yeah. And of course, we can compare this to science. Por supuesto, esto también lo podemos comparar con la ciencia. Yeah, because science is looking for the absolute truth. Porque la ciencia está buscando la verdad absoluta. Because then they can control everything. De manera que después puedan controlar todo. Yeah. And so they use direct perception. Así que ellos usan la percepción directa. And rational thought. Y pensamiento racional. Yeah, mathematics. Matemáticas. Yeah. Okay. So maybe some of these things are missing. Yeah. Así que de repente algunas de estas cosas se están perdiendo. Yeah. Because they don't use they recognize intuitive understanding. Ellos aceptan el entendimiento intuitivo, but they don't know how to include it systematically in their investigation. Pero no saben cómo incluirlo sistemáticamente en sus investigaciones. So it seems they come to mental speculation, but they don't come to the Paramatma. Así que parece ser que llegan solamente a la especulación mental y no a Paramatma. Yeah. What to speak of Bhagavan? Yeah. Hay que hablar de Bhagavan.
because we have investigations to, we have tools to investigate Bhagavan also. Porque también tenemos herramientas para investigar a Bhagavan. Jivera Swarupa and Krishnera Nityadas. Our nature is that we are servants of Krishna. Nuestra naturaleza es que somos sirvientes de Krishna. So when we try to serve people, Así que cuando intentamos servir a las personas, we can discriminate who they are. podemos discriminar quiénes son. Yeah. Okay. So Krishna is telling Uddhava, it's possible to find me. Entonces, Krishna está diciendo que es posible encontrarlo. Okay. Then he continues. Y continúa. In this regard. A este respecto, Okay. Yeah. Sages cite a historical narration. Los sabios citan una narración histórica concerning the conversation concerniente a la investigación between the greatly powerful King King Yadu, entre el grandemente poderoso rey Yadu and an Avaduta. Y un Avaduta. Yeah. So Krishna appears in the Yadu dynasty. Así que Krishna apareció en la dinastía Yadu. Yeah, so we can understand what a very important ancestor he is. Así que por eso podemos entender qué ancestro tan importante es. Okay. So if we then go to our webpage. Así que vamos a nuestra página web. It's here. It's not it. Okay, yeah, here it is. Yeah. That was my backup. Okay. Then, okay, it says, Maharaj Yudhishthira, okay, I'm going to do something else here. I'm going to move this bar up here. Ha, ha, ha. Okay. Yeah. Maharaj Yudhishthira, Maharaj Yadu, once observed a certain Brahmana Avaduta. Maharaj Yadu una vez observó a cierto Brahmana Avaduta who appeared to be quite young and learned. Que parecía bastante joven y educado. Wandering about fearlessly. Deambulando sin ningún temor. Being himself most learned in spiritual science. Siendo el mismo muy educado en la ciencia espiritual. The king took the opportunity and inquired from him. El rey tomó la oportunidad y inquirió le inquirió. As follows. ¿Cómo sigue? Sri Yadu said. Sri Yadu dijo. Oh Brahmana. Oh Brahmana. I see that you are not engaged in any practical religious activity. Puedo ver que tú no estás ocupado en ninguna actividad religiosa práctica. And yet you have acquired. Y aún así tú has adquirido. A most expert understanding of all things. El más experto entendimiento de todas las cosas. And all people within this world. Y de todas las personas dentro de este mundo. Kindly tell me, sir. Bondadosamente, dígame, Señor. How did you acquire this extraordinary intelligence? ¿De qué manera usted adquirió esta inteligencia extraordinaria? And why are you traveling freely throughout the world? ¿Y por qué está usted viajando con toda libertad por todo el mundo? Behaving as if you were a child. Comportándose como si usted fuera un niño. Okay. 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 The intelligent King Yadu, always respectful to the Brahmanas. El muy inteligente rey Yadu, siempre respetuoso con los brahmanas. Waited for an answer with bowed head.
Espera una respuesta con la cabeza agachada. Okay. As the Brahmana, Mientras el brahmana, pleased with the king's attitude, complacido con la actitud del rey, began to reply. empezó a replicar. So Prabhupada makes this point in the introduction to the Nectar of Instruction. Prabhupada trae a colación este punto en la introducción del Néctar de la Instrucción. Yeah. And our commentary is now with the typesetter. Y ahora nuestro comentario está At the being formatted. está siendo formateado. Just now coming, sir. Acaba de venir ahorita. Señor. Yeah. So Prabhupada says that our advancement depends upon our attitude. Prabhupada dice que nuestro avance depende de nuestra actitud, our bhava. de nuestro bhava, Yeah, our consciousness. De nuestra conciencia. Yeah. Okay. The Brahmana said, El brahmana dijo, my dear king, mi querido rey, with my intelligence I have taken shelter of my many spiritual masters. Con mi inteligencia he tomado refugio de muchos maestros espirituales. Having gained transcendental knowledge from them, habiendo ganado entendimiento trascendental de ellos. I now wander about the earth. Ahora vago por el mundo in a liberated condition. En una condición liberada. Please listen as I describe them to you. Por favor, escucha mientras los describo a ti. Okay. By the mercy of Tom Brown, Por la misericordia de Tom Brown, we have a graphic. tenemos un gráfico. Okay. King, I have taken, okay, and here they are. Aquí están. The earth, La tierra, air, el aire, sky, el cielo, water, fire, moon, sun. el agua, el fuego, la luna, el sol. Pigeon, python, sea, and a moth. La paloma, el pitón, el mar y la polilla. Oh, yeah, okay. Honeybee, elephant, and honey thief. La miel de abeja, elefantes y honeybee y la miel robada, ¿puede ser? No sé. No, Thief, the person who steals honey. Okay, el ladrón de miel. Okay. The deer, the fish. El venado, el pez. The prostitute, Pingala. Pingala, la prostituta. The Karari bird, the child, and the young girl. El pájaro curana, el niño y la chica joven. The arrow maker, the serpent, and the spider, and the wasp. El hacedor de flechas, la serpiente, la araña y la avispa. My dear king, Mi querido rey, by studying their activities, por estudiar sus actividades, I have learned the science of the self. Ha aprendido la ciencia del ser. Okay. Please listen, O Maharaj Yayati. Por favor, escucha, oh hijo de Maharaj Yayati. O tiger among men. Oh tigre entre los hombres. As I explained to you, mientras te explico what I have learned from each of these gurus. Lo que he aprendido de cada uno de estos gurus. Okay. A sober person, even when harassed by other living beings, una persona sobria,
incluso si está siendo acosada por otras entidades vivientes, should understand that his aggressors are acting helplessly. que tiene que entender que sus agresores están actuando sin ayuda, Under the control of God, bajo el control de Dios. and thus he should never be distracted from progress on his own path. De manera que no debe nunca distraerse del progreso de su propio sendero. This rule I have learned from the earth. Esta regla la he aprendido de la tierra. Okay. And as we say this, Y mientras decimos esto, there is an earthquake. hay un temblor. Abhiram says it will pass. Abraham dice que ya va a pasar, Yeah. But maybe Peru will fall in the ocean. pero de repente va a llegar hasta el océano. No. Quizás Perú va a caer en el océano. Ok, sorry. Or O some big rocks will fall from the mountain. grandes rocas podrían caer de las montañas And kill everybody. y matar a todos. But we should not be deviated from our path. Sorry? We should not be deviated from our progress on our own path. Pero de ninguna manera podemos desviarnos de nuestro propio sendero. Yes, even if I have no body. Incluso si no tenemos cuerpo. Yes, okay. Any questions or comments? Una pregunta o comentario. Starting with Yugala Kishore Devidasi. Todos esos gurus que menciona, este brahmana, son una persona situada en la bondad. Pueden ser observados por una persona situada en la bondad. Pregunta si eso es correcto. Bueno, pues en pasión también puede ver la luna, los pájaros, la tierra, ¿no? Sí. ¿Cuál es? She's asking, she says, all these different gurus that the Brahmana perceives can be seen by someone in the mode of goodness. Is that correct? And I'm saying, well, also someone in the mode of passion can also see them. Pero yo también respondo de que quizás también las personas en la modalidad de la pasión también pueden verlo. ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuál es su inquietud? Yeah. Yeah. Okay. Ella está pensando en la cortesana Pingala. She's worried about the courtesan prostitute. Pingala. Yeah. How can somebody see her in the mode of passion as a guru? Yeah, okay. ¿Cómo puede ver a Pingala como guru en la modalidad de la pasión? So your question seems to be, así que su pregunta parece ser, not who can see these, no quién puede ver esto, but who can see them as gurus. Pero quién puede verlo como sus gurus. Yeah. Because everybody sees the earth. Porque todo el mundo ve a la tierra. In ignorance, goodness, and passion. Ignorancia, pasión y bondad. Yeah, but only someone in the mode of goodness can see them as a guru. Pero solamente una persona en la modalidad de la bondad puede verlos como su guru. See? Yeah, I think it's true. Pienso que es verdadero. Yeah, so then it's a very good question.
Así que es una buena pregunta. Because how did the Brahmana achieve this position? Para ver cómo el Brahmana puede llegar a esta posición. How did he get in the mode of pure goodness? Cómo llega a la modalidad de la bondad pura. Okay. So I don't know. Así que no lo sé. Yeah, I don't think it describes it here. No sé las cosas que están escritas ahí. We're looking. Pa- Yeah. Okay. Okay. Other questions from our live audience. Abhiram Thakur Das has a question. Usted mencionó que la actitud, ¿no? La vida espiritual se basa en la actitud. Abhiram está comentando que yo mencionó que la vida espiritual está basada en la actitud. Translation. I think you said in Spanish as well. He's saying that I said our spiritual advance. I'll do both. Our spiritual. Can you hear him when he speaks? Yes. No, really. Okay. Come, más cerca. Okay. Yeah. Okay. La buena actitud viene de un deseo sincero. A good attitude comes from being sincere. Y eso depende de nosotros y de nuestra conciencia. This depends on us and our consciousness. Pero solo se puede cultivar But you can only cultivate a través del maestro espiritual. by the mercy of the spiritual master. Yes. Y entender que todos tenemos una autoridad en la vida espiritual. And I understand all of us have an authority in spiritual life. ¿Cómo hacer apropiadamente la iniciativa y seguir las órdenes? Porque a veces, por querer hacer algo sin la orden, estamos metiéndonos en problemas, ¿no? Yeah. How can we understand when to have initiative and when to follow orders? In this regard, Sorry, there's a little noise there. in this regard, Con respecto a esto, I will tell you a very interesting story. les voy a contar una historia muy interesante. Stories within stories. Una historia dentro de historia. That's the Bhagavatam. Eso es el Bhagavatam. Once upon a time, Había una vez, there was a general. había un general. His name was General Patton. Y su nombre era el general Patton. And he had an aide de camp. Sorry, él tenía, Yeah, it's a French word, aide de camp. Prabhupada uses it. It's somebody who helps an officer. ok, es alguien, es una persona, él tenía un edecán, entonces, creo que It's like- dicen Yeah, edecán, it's like a secretary or a servant. que es una especie de secretario o sirviente. So one lieutenant, he was the aide de camp of General Patton. Así que un teniente era el edecán del general Patton. And General Patton would say, do this, do that, do this, do that. Y el general Patton le decía, haz esto, haz lo otro. And in the beginning, the lieutenant was doing everything as he was told. Entonces al principio el teniente hacía todo tal como se lo decían. Even if he had an opinion about how it could be done better. Incluso si tenía la idea de cómo hacer eso mejor, esa orden. So finally, after some time, Así que finalmente, después de un tiempo, when General Patton gave him an order, cuando el general Patton le dio una orden, the lieutenant became a little bit more enthusiastic. el teniente se puso más entusiasta, More brave.
más bravo and then he expressed his opinion. y más valiente y expresó su opinión. General Patton, I think it would be better if we did it this way. El general Patton, creo que si lo hacemos de esta manera va a ser mejor. And General Patton looked at him with very, very sharp eyes. Y el general Patton lo miró con ojos muy penetrantes. Yeah. And the lieutenant kept his courage. Y el teniente se armó de valor. No, mantiene, continúa con su vigor. Yeah. And he said, General Patton, Dijo, General Patton, I don't think you became a general. no creo que usted se haya convertido en general. Yeah, by being a person who just says yes to everything. Por ser una persona de decirle sí a todo. So General Patton became a little bit softened. Entonces el general Patton se suavizó un poco. And he said, yes, that's right. Le dijo, sí, es correcto. But then he said, Y después dijo, but that's how I became a colonel. pero así es como me convertí en coronel. Okay. So that's, yeah, we can ask our authorities. You know. Nosotros podemos preguntar a nuestras autoridades. Yeah, I have an idea. Is it correct? Tengo esta idea, ¿es correcta? Yeah. Is my understanding good? Should I use my initiative? Este es mi entendimiento, ¿es correcto? ¿Puedo usar mi iniciativa? Yeah, and then we can get instructions. You know. Y de esa manera podemos también recibir instrucciones. Okay. Otras preguntas entre el chat. ¿Quién es? Hola. Ishwari Radha Dasi. Okay, puedo entender yo como 60% que estoy preguntando acerca de cuántos Shiksha Gurus, pero de detalles. Boxman, can you translate for our audience? Summarize. Yeah, basically, the devotees used to say that you have to follow the mood of your spiritual master. Nevertheless, we have very Siksha Gurus, and are they really important, or you just have to follow the mood of your guru? It is a complicated question for me. Para mí es una pregunta complicada. Because we're talking about Guru Tattva. Porque está hablando de Guru Tattva. Yeah, there are five different tattvas. Hay 5 diferentes tatuas. Panchatattva. El Panchatattva. Krishna. Krishna. Supreme Personality of Divinity. La Suprema Personalidad de la Divinidad. And then Balaram, the Guru. Después Balaram, el Guru. And then Paramatma. Después Paramatma. You know, the avatars. Los avatares. And then the internal potency, Radharani.
Después la potencia interna, Radharani. And then us, our tattva. Y nosotros, nuestro tatua. Yeah. So understanding Guru is unlimited. Así que el entendimiento del Guru es ilimitado. Understanding Balaram is unlimited. Entender a Balaram es ilimitado. Yeah. And always expanding. Y siempre se está expandiendo. Yeah. But we're concerned with having practical knowledge. Pero nosotros estamos preocupados más por el conocimiento práctico. Yeah. And so in the beginning we can understand God as Guru. Así que al principio podemos entender que Dios es el Guru. Yeah, and then we accept, try to understand what God wants and take shelter of Him. Y después tenemos que entender qué quiere Dios, cómo poder uno refugiarse en Él. But then we begin to appreciate acharyas. Y después empezamos a apreciar los acharyas. And we realize, well, actually, my understanding of Guru is coming from my family. Y después me doy cuenta que mi entendimiento del Guru proviene de mi familia. And I was born in Syria. Yo nací en Siria. And my acharya is the Prophet Muhammad. Mi acharya es el profeta Mahoma. Yeah, but my friend, his acharya is Lord Jesus Christ. Pero el acharya de mi amigo es el Señor Jesucristo. So Prabhupada says we begin to recognize very, very big, authorized servants of God. Entonces, después Prabhupada dice, uno empieza a reconocer grandes sirvientes de Dios. And so at some point we accept an acharya. Y de esa manera podemos aceptar uno de sus acharyas. Yeah. And then there's the actual formal process of diksha. Y después el verdadero proceso de shiksha, Diksha. de diksha. Yeah. Matriculation into one school. Matricularse en una escuela. Yeah, then Prabhupada explains. Then we start to have, certain detailed explanation. Y Prabhupada explica, pues uno quiere una explicación detallada. Prabhupada says. Prabhupada lo dice. The principal Shiksha Guru El Shiksha Guru principal usually becomes Diksha Guru. Generalmente se convierte en el Diksha Guru. Yeah, but Diksha Guru is more of a formality. Pero el Diksha Guru es más una formalidad. But usually they're very closely related. Y generalmente ellos están relacionados cercanamente. Yeah. And then we begin to understand how to relate to different Shiksha Gurus. Entonces después uno entiende cómo relacionarse con diferentes Shiksha Gurus. With our Diksha Guru. Con el Diksha Guru. Yeah. And Shiksha Gurus who are not even themselves initiated devotees. El Shiksha Guru mismo puede ser que no sea un devoto iniciado. Yeah, here he's taking the earth as a Shiksha Guru. Toma sencillamente a la tierra como su Shiksha Guru. And Krishna is in our heart as a Chaita Guru. Y Krishna en nuestro corazón es el Chaita Guru. Yeah. So we begin to understand the different details. Entonces uno empieza a entender los diferentes detalles. Yeah. So, Diksha Guru makes it very clearly. O sea, Diksha Guru hace que todo esto esté claro. It's very clear and simple. Esto es muy claro y simple. Am I a disciple? ¿Soy un discípulo? Yeah, yes, I'm chanting 16 nice rounds and I'm following the four principles strictly. Sí, estoy cantando 16 rondas entusiastas y siguiendo los 4 principios fijamente. Okay. Am I a chaste wife? ¿Soy una esposa casta? Well, what is the basic standard? ¿Cuál es el estándar básico? That's very clear. Entonces está muy claro. I don't have sexual relations with any man other than my husband. No tengo relaciones sexuales con ningún hombre excepto mi esposo. Yeah, Prabhupada says that when Prabhupada says a man should not get children by anyone other than his legitimately married wife.
Prabhupada dice que un hombre no puede tener hijos con otra mujer, solamente con su esposa legítima. So in the beginning, makes it very clear, very simple. Entonces al principio se hace esto muy claro, muy simple, Yeah. But then after that, there's so many details about how to combine these things. pero después de un tiempo hay muchos detalles de cómo combinar estas cosas. Yeah. So if we have a bona fide Diksha Guru, Así que si tenemos un Diksha Guru autorizado, he has a good understanding of his own position. Tiene un buen entendimiento de su propia posición. Yeah. He may know that he's not qualified to teach his disciple Rasa Tattva. De repente no esté cualificado para explicarle a su discípulo Rasa Tattva. Yeah. So after Rupa Goswami and Sanatana Goswami disappeared, así que después de que desaparecieron Rupa Goswami, Sanatana Goswami, everybody accepted Jiva Goswami as the Acharya. Todos aceptaron a Jiva Goswami como el Acharya. Yeah. And so then, even if I have some Diksha Guru, he's directing me to Jiva Goswami. Entonces, aunque tenga yo un Diksha Guru, me puede dirigir hacia Jiva Goswami. This goes in terms of just, logical understanding. En términos de entendimiento lógico, but also in terms of rasa or mood. Pero también en términos de raza o humor. Yeah. So we may have a different mood than our Diksha Guru. Así que puede ser que tengamos un diferente humor que mi Diksha Guru. That's okay. Yeah. Esto está bien. Yeah. Prabhupada may be an incarnation of Satyaki. Prabhupada quizás sea la encarnación de Satyaki. Somebody else may be in the mood of Vrindavan. Quizás otro esté en el humor de Vrindavan. So in Shantaras, así que en Santa Ras, Dwarka and Vrindavan are in complete harmony. Entonces, en Dwarka y en Vrindavan están en completa armonía. Yeah, in Shantaras. En Santa Ras. Yeah. So we can have we can have an eternal relationship with our Diksha Guru. Así que podemos tener una relación eterna con el Diksha Guru. Yeah. But then we begin to develop our relation, our rasa in terms of Vrindavan. Pero después podemos desarrollar nuestro rasa en términos de Vrindavan. So those are some ideas. Así que estas son algunas ideas. Yes. Do they help? ¿Ayudaron? Sí, Maharaj, muchas gracias. Entendía mejor el tema de seguir y también buscar, ¿no? Digamos, o sea, en realidad veo que su respuesta es muy práctica. Uno tiene que siempre buscar la guía y seguir esa guía, como en el caso de cuando los devotos siguieron a Jiva Goswami cuando no estaba Rupa y Sanatana Goswami. Sí, me aclaró bastante, Maharaj. Muchas gracias. Lakshman, can you give a summary for our English-speaking friends? Okay. Maharaj has been talking about the Guru Tattva, some general ideas. No. Can you? I mean, what Ishwari said? At the last part? Yes, what she said. Oh, sorry. No, she said she's more clear in his idea. How can you find out different gurus and different times and different understanding and the mood? I don't know, something like that. Yes. Thank you. Sí. Okay. I rueda detrás. Okay. So this is a little introduction. Así que esta es una pequeña introducción. Yeah, to the Avaduta Shiksha. El Shiksha del Avaduta. Yeah. So anybody else have any? Shruti Priya says,
everyone could be guru if we have the proper understanding. Sri ha preguntado, ¿todos podrían ser un guru si se tiene el entendimiento apropiado? Yes. Sí. Chanada peace, aniche na, tarori peace, blah, blah. Yeah, that's our attitude. Esa es nuestra actitud. We're trying to be a servant of everybody. Tratamos de ser sirvientes de todos. And Radharani is trying to adopt that position. Y incluso Radharani está tratando de adoptar esa posición. Yeah. So that's our goal. Así que esta es nuestra meta. But as Madhyama Adhikari, Pero el Madhyama Adhikari, we have to avoid things that appear demoniac. tienen que evitar cosas que parecen demoníacas. Yeah, we avoid listening to people who appear to be demons. No dejamos o evitamos escuchar a gente que se le ve demoníaca. Yeah. Okay, so thank you, everybody. Así que muchas gracias a todos. Today's Ekadasi. Hoy es Ekadasi. Yes, the mother of invention for those who cook. La madre de la invención para aquellos que cocinan. Yeah. Prabhupada says it's meant for increased hearing and chanting. El Prabhupada dice que es para incrementar el escuchar y cantar. And that's why we're not spending so much time with bodily necessities. Y así que por eso no pasamos mucho tiempo en las necesidades corporales. Yesterday was Vijay Dasami. Ayer fue Vijay Dasami. Ayer. Ayer. And we had a very, very nice program with the Chosika Temple. Y tuvimos un bonito programa con el Templo Chosika. And we explained on Sunday we will actually go to the temple for the lecture. Y esperemos ir el domingo al templo para dar una clase. And a special cinematic and a special camera crew is coming to record the event. Y viene un equipo de grabación para grabar el evento. And there will be a fantastic presentation of the story of Ram fighting with Ravana. Y va a haber una fantástica presentación de la batalla entre Ram y Ravana. With a world famous narrator. Con el mundialmente famoso narrador. Yeah. Before he was the tractor, now he is the narrator. Antes era el tractor, ahora es el narrador. Okay. So now we have a very, very good fortune. Entonces ahora tenemos la gran fortuna. Because now Upendra is going to talk about the first chapters in this canto. Así que ahora Upendra nos está rayando los primeros capítulos del canto 11. And Lakshman will translate his British English. Lakshman va a traducir su inglés británico. So, Hare Krishna Maharaj, please accept Mambo is all goes to Prabhupada. Maharaj, today we are doing the Canto 11, Chapter 2. Hoy día estamos leyendo. Hoy día estamos leyendo el capítulo 2 del canto 11. And the text number 12. Capítulo texto 12. Maharaj Nimi, yes, 12. Se encuentra con los prachetas, yogendras. Yes, this is the beginning of the module 2. 9 Yogendras instructs Vasudev. Entonces, este es el módulo, los yogendras instruyen a Vasudev. And the title of the chapter is Maharaj Nimi meets 9 Yogendras. Y el título del capítulo es Maharaj Nimi se encuentra con los 9 yogendras. So we are going to recite the
text number 12 from Canto 11, chapter 2. Vamos a recitar entonces el texto 12 del capítulo 2 del canto 11. Dasurto nahapito dayata Sruto nupatito dayata adarto vanumbodita adrato vanumodita sadhya punat saddharma sadhya punati sadharmo deva vishwa duropi. devad vishvadruhu pihi. The translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada, the pure devotional service rendered to the Supreme Lord is spiritually potent. El servicio devocional puro rendido a la Suprema Personalidad de Dios espiritualmente tan potente, So potent that simply by hearing about such a transcendental service, tan potente que sencillamente por escuchar acerca de tal servicio trascendental, by chanting its glories in a response, por cantar sus glorias en respuesta, by meditating on it, por meditar acerca de ello, by respectfully and faithfully accepting it, por respetuosamente y lealmente aceptarlas, or by praising the devotional service of the others, o por glorificando el servicio devocional de otros, even the persons who hate the demigods, incluso una persona que odia a los semidioses and all other living beings can be immediately purified. y todas las otras entidades vivientes, puede inmediatamente ser purificado. So in the purport, I'll just read, there are two important points. So I will just read in the middle of the first paragraph, it says Entonces, in practice, yeah, sorry. Entonces, este significado tiene muchos puntos, pero voy a leer a unos importantes que están a la mitad de este párrafo. In the practice of the ordinary piety, one worships the God. Entonces, en la práctica de piadosos ordinarios, uno adora a Dios with the expectations of receiving something in return for one's service. Con la expectativa de recibir algo a cambio por el servicio de uno. Similarly, the impersonalists aspire for own liberations. Similarmente, los impersonalistas aspiran su propia liberación, wishfully thinking that he will become equal to God. pensando o deseando, pensando de uno que se puede convertir igual a Dios. In the Bhagavad Dharma, however, there is no such impurity. En el Bhagavatam Dharma, sin embargo, no hay tal impureza. Bhagavad Dharma is the devotional service to the Lord in which the only objective is El Bhagavatam Dharma es servicio devocional al Señor, en el cual el único objetivo es the satisfaction of the Lord. la satisfacción del Señor. If one rejects this process, Si uno rechaza este proceso, and instead wants to hear about, y por el contrario desea escuchar, teach or meditate upon another process, quiere escuchar, enseñar y meditar acerca de otros procesos, the chance for immediate purification is lost. la oportunidad de una purificación inmediata se pierde. And then
So in Dwarka, Así que en Dwarka, the Dwarka is protected by the arms of Govinda. entonces Dwarka está protegida por los brazos de Govinda. Narad Muni returned to Dwarka even though Narad he had Muni- a service at. Sorry. Sorry, little by little because it's kind of complicated for me. Yes. Sorry, Prabhu. The No, no. Narad Muni returned to Dwarka Narad Muni regresó a Dwarka, even though he had a service at other places. incluso teniendo servicios en otros lugares. Narad Muni could satisfy his desire to worship Krishna only in Dwarka. Los deseos de adorar a Krishna se pudieron cumplir solamente en Dwarka. This chapter glorifies the devotional qualities of the great sage Narad Muni. En este capítulo entonces se glorifican las extraordinarias cualidades de Narada Muni. And as we know in the Canto 6, the Daksha cursed Narad Muni. Entonces conocemos por el canto 6 que Narada Muni fue maldecido por Daksha. Daksha told Narad Muni that you have made me lose my sons once. Entonces le dijo Daksha a Narada Muni que quizás pudiera perder un hijo. Now you have again done the same inauspicious thing. Y aquí vemos que entonces ocurre otra cosa inauspiciosa. Therefore you are a rascal. Por lo tanto, eres un pícaro Who does not know how to behave towards others. que no sabe comportarse con los demás. So you may travel all over the universe, Puede ser que tú viajes por todo el universo, but I curse you to have a no residence anywhere. pero yo te doy la maldición de no tener residencia en ningún lugar. So Sridhar Swami says that Sridhar Swami dice yes, since Dwarka is protected by the arms of Krishna, que Dwarka está protegido por los brazos de Krishna. the Daksha's curse had no effect on Narad Muni. Y de esta manera esa maldición no tiene efecto, esa maldición a Narada Muni no tiene efecto ahí. When the Narad Muni was present in Dwarka. Cuando Narada Muni estuvo presente en Dwarka. Okay. And in the disciplic succession, the Narad in a Bhagavad Gita introduction, En la introducción del Bhagavad Gita, the Narad Muni's name comes third in the list of disciplic succession. que cuando aparece la lista de la sucesión discipular, aparece Narada Muni, or it's not? It's not, or he's there? No, he's the third one. Like first is Krishna, second is Brahma, and the third one is Narad Muni. Third. Sorry. En esa lista, Narada Muni es el tercero. And we saw that the Narad Muni is described in the first canto Y vemos que Narada Muni es descrito en el primer canto as the mercy manifestation of the Supreme Personality of a Godhead. que es la manifestación de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Narad Muni is empowered in the devotional service. Narada Muni está empoderado con el servicio devocional. Narad Muni can lift the miserly rascal from their illusion. Y Narada Muni puede levantar a todos los malvados y llevarlos al servicio devocional. Just as the father goes to his child and wakes him from distressing nightmare. Así como el padre despierta al niño si tiene una pesadilla muy fea. And in one of the purport, it says that in the Narad Muni's instructions given in 11th canto,
Entonces, en uno de los significados, en las instrucciones de Narada Muni se dice can help even those who are advanced on the path of bhakti. que incluso aquellos que están liberados en el sendero del Bhakti, The Narad Muni is the father and the devotee of all living beings. que Narada Muni es el padre de todas las entidades vivientes. Those who have forgotten about the Lord Aquellos que han olvidado al Señor and are on the bodily platform. están en la plataforma corporal. The Vasudeva is the pure devotee of Lord Krishna, Vasudeva es el devoto puro del Señor Krishna, but he was not proud of being father of Krishna. y él no estaba orgulloso de ser el padre de Krishna. Vasudeva requested Narad Muni to preach to him about the devotional service to Krishna. Vasudeva le pidió a Narada Muni que le predique sobre el servicio a Krishna. Okay, now, then there is a very nice point is given in one of the purport. It says, Hay un bonito punto que se hace referencia acá en el significado. the great sage Narad Muni is to be considered even superior to the demigods. Que Narada Muni tiene que ser considerado incluso más grande que los semidioses. The demigods bestow either happiness or suffering. Los semidioses pueden darle a uno ya sea sufrimiento o bendiciones upon a human being in accordance with performance of sacrifice. A cualquier ser humano de acuerdo a los sacrificios que ha realizado. But the Narad Muni is always merciful to all living beings. Pero Narada Muni siempre es misericordioso con todas las entidades vivientes. And 1 minute, I have to look for my notes. Okay. Go ahead. And I was like a little bit disorganized. So now, as we know that Swayambhu Manu had a son named Priyavrta. Entonces ahora sabemos nosotros que Swayambhu Manu tiene un hijo que se llama Priyavrata. And Priyavrta's son was Agnidhara. Y Agnidhara era el hijo de Priyavrata. And from Agnidhara, the Nabi was born. Y de él nació Maharaj Navi. And the Rishabdev is the son of Maharaj Nabi. Y Rishabdev es hijo de Maharaj Nami, o Nimi. And Nimi. No, Nabi. No, it's the son of Nabi. Sorry, sí, yes, it's Navi, no Nimi. Rishabdev is accepted as the expansion of the Supreme Lord Vishnu. Rishabdev es aceptado como una expansión del Señor Vishnu. And his mission is to propagate the religious principles. Y su misión es propagar los principios religiosos. The reason we are talking about King Rishabdev because 9 Yogendras are the son of Rishabdev. Entonces hemos mencionado a Rishabdev porque los 9 Yogendras son hijos de él. And as we know, the eldest son of the King Rishabdev was King Bharat. Y también sabemos que el hijo mayor del rey Rishabdev era Bharata. And he was a great devotee of Lord Narayan. Y él era un gran devoto del Señor Narayan. And the King Bharatvarsh is named after after the son of Rishabdev, about Bharat. Entonces Bharata fue nombrado así por ser hijo de Rishabdev. Algo así. And King Bharat rejected all material pleasures as temporary and useless. Y Bharata vio que todo la gratificación sexual mundana
era inútil. And he left his wife and family Y dejó a su esposa y a su familia to worship the Lord Hari with severe austerities. para adorar al Señor Hari y hacer austeridades. And after 3 lifetimes, after 3 births, Después de 3 nacimientos, the King Bharat attended the Lord's abode. Rey Bharata logró llegar a la morada del Señor. And the 9 other sons of Rishabdes are known as the Nav Yogendras. Y los otros 9 hijos de Maharaj Rishabhade se le conoce como los 9 yogendras. And the Nav Yogendras, these 9 sons were fixed in the knowledge of the self. Y estos 9 hijos estaban fijos en el conocimiento del ser. And they were focused on achieving a perfection. Estaban enfocados en lograr la perfección. And they were on the platform of Santa Rasa, Estaban en la plataforma de Santa Rasa, being fully attached to the lotus feet of Krishna. estaban completamente apegados a los pies del loto de Krishna. And all these 9 Nav Yogendras were beyond the bodily platform. Y estos 9 yogendras estaban más allá de la plataforma corporal. They traveled everywhere with just one piece of cloth. Ellos viajaban por todos lados solamente con copines. And they were all of them were well versed in the spiritual science. Ellos eran todos ellos bien versados en la ciencia espiritual. So one should hear the conversation between the Nav Yogendras and Maharaj Nimi. Así que se debe escuchar la conversación entre Maharaj Nimi y los 9 yogendras. Even in our formal life, one is filled with Entonces, incluso en esta plataforma en que uno está, abnormal sinful activities. en medio de actividades pecaminosas. By hearing their conversation, one is promoted to the status of the Lord and his devotees. Y entonces, si uno escucha esta conversación, puede ser promovido a estar frente al Señor y sus devotos. And these 9 sons of Nav Yogendras were at the stage had a character of Paramahamsa. Y estos 9 yogendras estaban en el estadio de Paramahansas. And according to the Vishwanath Chakravarti Thakur, Y de acuerdo a Vishwanatha Chakravarti Thakur, Nav Yogendras were the devotees of Lord Krishna. los 9 yogendras eran devotos del Señor Cristo. And the king Nimi worshipped them. Y el rey Nimi los adoraba With the proper Vaishnava etiquettes. con la apropiada etiqueta Vaishnava. He worshipped them with the same respect as one will worship the Supreme Lord. Él los adoró con el mismo respeto que se adora al Señor Krishna. The Sridhar Swami has pointed out Y Sri Swami ha apuntado the Nav Yogendras were on the same exalted platform as the 4 Kumaras. que los 9 yogendras estaban en la misma plataforma exaltada de los 4 Kumaras. And King Prithu received the 4 Kumaras with great love and reverence. Y Maharaj Prithu recibió a los 4 Kumaras con gran respeto. And the king Nimi worshipped the Nav Yogendras with awe and reverence. Y Maharaj Nimi adoró a los 9 yogendras con toda la reverencia. According to the Vishwanath Chakravarti Thakur, De acuerdo a Vishwanatha Chakravarti Thakur, the Nav Yogendras were free of sins. los 9 yogendras estaban liberados de sus sentidos. By serving the Nav Yogendras, Por servir a los 9 yogendras, hearing from them submissively,
escuchar sobre ellos de manera sumisa, an ordinary sinful man can become free of his sins. una persona ordinaria puede liberarse de sus sentidos And achieves everything, he will achieve everything he desires. y lograr cualquier cosa que desee. And then in one of the purport it says that by doing the humanitarian work, people don't become happy. Y se dice que las personas ordinarias haciendo... okay, could you repeat that, please? I got lost. By doing doing the welfare work, one cannot become happy. Que haciendo trabajo de beneficencia uno no puede lograr la felicidad. But when the king Nimis was very joyful when he saw the Nav Yogendras, Pero Maharaj Nimi se puso muy feliz al ver a los 9 yogendras. because they were the perfect eternal soul of the serving the Supreme Lord. Así que era sirviendo, servían al Señor Supremo. Yeah. And the king Nimi knew that they are free from sinful activities, Nav Yogendras. Y Maharaj Nimi pudo ver que los 9 yogendras estaban liberados de actividades pecaminosas. And words spoken by them were free of deception. Y ellos estaban entonces de esta forma libres de cualquier decepción, perdón, de cualquier engaño, perdón. And the Jiva Goswami has said that even though one is on the platform of sadhana bhakti, Y Jiva Goswami dice que a uno que está en la plataforma de sadhana bhakti, a devotee can experience the fearlessness of the mercy of the Lord. que el devoto, estando en esa plataforma, puede sentir, puede incluso ver a Krishna, o mejor dicho, librarse del temor. Ok, más o menos. And the Lord reveals to the devotees, and the fear is vanquished totally. El Señor se revela a los devotos. The last part, please. No, the Lord reveals to the devotee, and the fear is totally vanquished. Entonces, Krishna se revela a los devotos y se conquista inmediatamente todo el temor. O mejor dicho, se vence a todo el temor. Now, I will read the one translation which Maharaj repeats very often in his classes. Entonces, vamos a repetir una parte que es muy repetida en las clases. Which one? This is like in chapter number 11. This is in the middle of the chapter. So it is mentioned in chapter number 20, but I will go very slow. The Supreme Lord said, El Señor Supremo dice, the best of a human body, best of the bodies is a human body. que el mejor de los cuerpos es el cuerpo humano. And the great achievement is received. Y se recibe este gran logro. And it may be compared to a boat. Que puede compararse a un bote. The guru is an expert captain. El guru es el capitán experto. For the boat. Para este barco. And I have sent the favorable wind, the Vedas. Yo he enviado el viento favorable, que son los Vedas. Thus I have given all facilities. Y he dado de esa manera todas las facilidades. For crossing over the ocean of material existence. Para cruzar el océano de la existencia material. Any human being who has achieved these excellent facilities. Cualquier ser humano que ha logrado estas excelentes facilidades. Of a human life. De la vida humana. But does not cross over the material ocean.
pero no cruza el océano material, is to be considered the killer of the self. se le considera, again please, se le considera, Is to be considered the killer of the soul. es considerado el asesino del alma. So this was the end of the first part of the chapter 2. Así que este es el final de la primera parte del capítulo 2. In the second part, there will be questions asked by to the Nav Yogendras, and the answers will be given in the following chapters. Entonces, hacia la mitad de este capítulo se van a hacer las preguntas a los 9 yogendras y estos van a continuar en los siguientes capítulos. I'm very thankful to you for translating my broken English and for Maharaj for giving me opportunity to say something. Ok, gracias a ti. Okay. Thank you. Thank you, Maharaj. Thank you, Lakshmana Graja Prabhu. And thank you, devotees. Muchas gracias a todos. Hey, thank you, Upendra. Okay, so thanks, Sahasra Koti Dhanyavad. Muchas mil gracias a todo el mundo. We are very, very informed and enlightened. Ok, muy informativo y también muy entusiasmadora. Now we will disperse to engage in local devotional service. Desde ahora vamos a ocuparnos en servicio devocional local. Jai, Hari Bol. Horrible. Haribol, Guru Maharaj. Thank you, Hare Maharaj. Krishna Maharaj, muchas gracias. Gracias, Lakshman. Prabhu.